Asmi dihita diharuaka manani inanani pemandan siya dihudatan saat mahitan wain tu PHD pengualan siya di bagasan minggong alani adoran so tapung jitu hata jumulo mahita martamiang di bagasan rohat tebi martamiang mahita. Amin. Terpuji Tuhan marhite edita nomor 664 membuka sian ayat sada saat rodi ayat 2. Raisa mahita la Roma kasih sian hatan itu hata adoram so tatanyam hatan itu hata matanyam mahita yasmiroha marihamugo dame sian debata mata dohot sian anakna Yesus Kristus tuhatai. Amin. Dilamulat kesalahan ini inanami saluhuk nama kena pinagsanapan pumuandan siya ni tomatongan ni Huriat Horis ma kamahinan ang giyak ma totong di bagasan ka hiris ni roha ita mula tumaron jakan ni geli pamata ang giyak ro tuhata laho nangalehon gugo pangabot pamurupiyon uhuk magdaw niya kasahit siya pamatangta ang tumaron siya kaparot kilota say tuhata ma na mangalehon at pangupin tuhita sa loob na. Alamita tayo mahata ni tuhatan di mana gabi tumpuk PHD dihita di bagasan minggon iman na tersurat di 2 Korin biduel membuka sian ayat sada sa rodi ayat itu sonoma di roh isi Asin situ Huria Jerusalem. Alay mo pabotohon ni matuhamu at karuma. Ang sinirohan ito bata na nilohon na ito ka Huria na di Makedonia. Ayatit pe di bagasan pangjungan dohot haprosuhon gudang nasida. Di horfon halalas ni rohan nasida na sumurong akut ni supok ni haprosun nasida do habasan na numobi. Waktu dapat bel naung dilihin nisida nasa natarpatupasan. Luit ita yung sa guguna jalasian lomonan. Gugudo dia po nasida hasni. Jala di pamido asiniroha. Ima nanayan gari parsidohot mangurubi akka nagadia. Jala gumudang siyan na hugirin hami. Tuwing diniro dinihon na sila parjumi tutuhani. Dumi tuhani mangutong lomo ni rohani di bata.
Gayuhu apoy hani si Titus asalan di paujong di tonga-tonga munang yon asinirohon songonaon pinugkanay anay son hasulong muna di nasa luhut di haposyaon di hata di parbinokoan di nasa haringgaso di pagkaholongin muna di habi nagsongalima hasulungan muna ng diulaw asili rohawn. Ito sahat na dihamun at kamaran inanami at pasnagtinang kaniwan hata ni tuhatan ima tarimo tu jojo ni Apostel Paulus tuhuria Korin di madinalaho patupahon aktan asyahasi tu akta na Persea di Jerusalem. Diuji Apostel Paulus lo sumuldian agka natongos di bagasan akta na naon diat kahaposuhon manan di bagasan kahapuguson ngulu na sida gaya naitsong memang siguro na sida ada justru naindo diarahon Apostel Paulus Korin di diat kahaposuhon manan diat kahapuguson dan lagaging so buwan sila laho kapanggupiyot si Dom Alamiro ang namin tuntak sila di susahay ako si Paulus namin o si Corina sa hunan sila po sa ke ang giya totong na sila tabuk karohana laho mangunabi at dumanga karohana kau patupahan at kaunaw asiniruha pangumuli to dumang na sila sa prosyaw na dong di Huta, Jerusalem. Diamang kadongan sa prosyaw di bagasan buwan nito hata at di po dahil Apostel Paulus do ang giya niyan ukap rohana sida di matulaw ang asiniruha na king ala totong do di bagasan na digosa-gosa manang di bagasan akka na di paporsok akka panggumbumiron torop akka huli-huliya na mangay torop ka huliya-huliya na marsitaunan ala niyaka pangaliliyon dokot ang kapinindasan na pinatupan niya ka panggunggumi rum alalido di sorahon tunasida sanggiyat di hanabihon na sida dinalaho patumuhon sautik siya naka nadong dinasida patumuhon ang katilian na sida asarong patyung na sida na umangurupya ka dungan na sida na membutuhkan akka pangalitiwan parlumubi di akka alani hapuguson na sida ima tipatupa laho mangurupi na sida na diyan mga kamanginang laos ilota do cuma sumudihog ka pumili rohani kuriyan Makedonia. Kalau Makedonia makita na patubihog ulaw asini roha. Doon na sida do nasa natarpatupan ng sida baka nilo nakingan lubi tahe siya nasa guguna ima ng takastaya pabuwa dahil po ng mangurus di guna sa dili na sida maan grabe di halupahon na sida akka doon na sida alay distrolisido na yung beremotan haukapong ni rohan ni na sida na togtuduli na toga sida manitirhon akka doon na sida. Ang sangat-salit ko, rohita, lao patuduhon at kaulaw para sumirohaw ni. Molope, di bagasan at ka na adong at kakaterbatasan, adong at kahakurangan, tada
gabe i mangabati hita na tu akka gugutta ta na tu akka si patukota na indukat prohata laho mamikiri akka na record yaka donganta na budi akka pangurupion si urupatay songon suarani tuhata na ngajuhok kita asa anggiat nasa nabi na muna tusadan giku na meti dutson na dueuri di bahit kamu jujo ni tuhatay ni tuhita angge uka prohata laho patuduhon lawan para sini rohao dia muaka amanami nanami punguan lansia di tonga-tonga ni kuryata asang dia ma nanyojar nyaka holong niro nanyojar nyaka hapor siam ni bagasan tuhatay anong dok kapiga-piga naking niro kakahalubian narong nihita anong dok kapotensi adong dua kahasuruman ilo nakingan di cima prabuwa mamora do di hata itu pas mai dada tudus mai tuakang akka pengalaman nau ngadong di hita di nang gajang akka umurta nang budang tabus akka aryari ni nguluta tutuliro mamora ma di hata ahadonay dok na si mamora di hata ima haruar akka hata gabi si pamudai gabi si tubu-tubu gabi si paingot akan donganan na totong sian holong ni roha laho paingoton dok manugu-nugu mamora duhita dia kahata tutunay dok na disima asa marbisut kita dia ka padohata jaka nanaing sirohonota angge lasro hanya kadongata jala buyak kadongata imuse gawe sitiruon dabut setong-tong ngudutta irok muse nakingan marhasuruman do akan aporsedi parbinotoan tutu saluhuk dohita dilewat tuhatta yaka habisuhon parbinotoan habisuhon manang parbinotoan naman harorowan siya tuhatay marharorowan siyan gijang ay dia jari tordin Tuhan iruhita dinalaho mamilit akka dia nagawe sila honota jala dia jari Tuhan iruhita marhiti tordina akka dia si pasilingota dan sila honotay di tonga-tonga nyaka ngulutta dumiro do marhasuruan dohita di haringgason toho mai ido ka parbuin ka hapor siaw di patuduho nakka hapor siaw hiro akka haringgason mula-ula naringgan haringgason bolotong marturu-turu tuaka nabiru pe sudah hononna dan gabi sai holan manarita malang sai persoon alai dia nabui si udah hononna jala memang hidup yakang masa-masa lansia tentu ada maka kegiatan dala bulu tong lam pahipatson akka panatangta bului lam pahipatson akan jiwata mono jakana olo kita di aktivitas dalam pari na bulu pi sudah nota dia ka usia nau lanjut. Langsung lima nang ilotu atairo nang tuhita ima roha pakkaholongion mamora hita dia ka pakkaholongion ilo tadana hita nau dipilih tuhatai jala ilewot tuhatai tuhita ka basa-basa gajang nyumur itu lambagurang mayaka holong ni roha. Uka rohana lahu patuduhon ka pangurupion patuduhon ka ulaun asin ni roha ala ni parbueli holong ni roha. Ala ni itu hatama na masu hita
mga uhon nakahatan itu hata ng tatangihon diyo bason ino asa regasita laho patuduhon naka ulaw asiniroha sa liling iluwas Tuhan hita manulu ihasya nanon. Tuhan ma na pamaso-maso hita sa luna, mga ramoti hita manang lubiyan hita ibagasan ng bason. Amen. Magtaniyang mahita. Mulyati matuhan nung mahutang ihok kami hatam, asa dia jari horo kami, ang giat jupang mulu na marasi roha, makiti na patuduho na kaulaw asini roha, ino Tuhan disarahon na kosong tuhuriya kurin, lala dipatulot songon huria di Makedonia, lahu papunguluhon sotik, siyanak kanarong di nasida, songot pilihan nasida, dayalan di nasida Tuhan manupahyak kana Persea di huta Jerusalem, dan alalnya kana arong di nasida, anay siyanak kahapuguson nasida, siyanak kapartinaonan di nasida, mangay nasida, anay bulut ukat rohana, lahu patuduh menakaulaw na siniroha. Nasong lima nang akan Persea di huta Korin. Atik pe goda ngaka nabui si patupam nasida. Angay nain matotong ukap rohan nasida nang patuduh nakaulaw asiniroha. Anani pisu-pasu mahatam maringat dihami salutna. Pasu-pasu Tuhan nakapungan lansya narong di hurian maka manami na nami. Diaka nasugagugo nasida. Kudam Tuhan nakaparukilon na buya dopan nasida. Angay dan gabi flasom nasida marunong tumot. Ano lehonom mo semangat. Lehonom maka gugu mardapot-dapot di nasida. Tolong satu hongan guru namin. Sa dosa namin Tuhan dala tangihok kami. Mga sahog ko na no Jesus Christus Tuhan namin. Amen. Tapujima Tuhatan, magitibita nomor 724 ayat 1 sa roli 2, laos tapasahat na pilyata. Pahita mamilutang yang aliamanan. Aliamanan na di ba nung gidyang say pinagbadia magwarmo, say romaharajomo, say saok malomon ni roham di ba nung tongos, di ba nung gidyang. Lehong matuhami sa gagyon hanguluan siya pari. Se sama dosa ngami, songopan sa ngami di dosa ni dongan na mardosa Tuhan. Unang kami tuwi ito pangudsunan, paluga manami siya pangako, ay horo na punaharajawan, doon hagugun, rodi hasang hapot sa liling-liling na. Amen. Asin ni rohan ito hatta Diyos Kristus, olong ni rohan ni Batama, doon parsaurang nito di purbadia madungali hamo sa loob na. Amen.
起。